Hi, Assalamualaikum, and a very good morning, very good evening to all of you. Alright, so for this week, we will cover chapter 6, which is food purchasing. So, before we go for further details, let's take a look on learning objective. Okay, the first learning objective is to explain the importance of product specification. So product specification adalah spesifikasi produk. So we will go through one by one, okay? Kita tengok apa benda yang diperlukan untuk product specification. The second one is to list and describe the step for creating a purchasing system. Kita akan tengok apakah langkah-langkah dalam pembelian, sistem pembelian. Yang ketiga, identify factors to consider when establishing past stock and reorder points. So after this, I will explain to you what is past stock and what is reordering points. And last but not least is we will see the selection factor for purchasing meat, produce and other items. So kita nak beli daging ke beli benda-benda yang meat item ataupun ada produk, kita juga ada beberapa faktor yang perlu kita lihat. Alright? Okay, so let's go for the next slide is kat sini dia cakap when setting up a food purchasing system, think in term of okay. So kat sini dia nak explain sikit food purchasing system. Kenapa food purchasing system tu sangat penting? Okay. Yang pertama sekali, it is very important because establishing standard for each food item used. Kita kena tahu standard untuk setiap bahan makanan yang kita guna. Sebab tu kita kena tahu dia punya product spesifikasi. Product specifications. And next one is establishing a system that minimize efforts and losses. Yes. For food purchasing system, kita kena tahu sistem food purchasing ni sebab kita nak mengurangkan kerugian dan juga kita nak kontrol theft. Theft ni maksudnya kecurian lah. Okay, kecurian ni bukan maksud kecurian macam pencuri dalam rumah tu, tak. Pencurian itu pencurian yang berlaku dalam kalangan staf. Maksudnya kehilangan barang-barang. Okay. Dan losses. Losses tu maksudnya nanti kita akan tengoklah apa maksud kerugian yang macam mana. Kita akan tengok, okay. Okay, next is establishing the amount of each item that should be on hand. Any par stock and reorder point. So kita kena food purchasing system juga penting sebab kita nak tahu bahan item apa yang perlu ada stok banyak dalam tangan. Maksudnya dalam penyimpanan dalam penyimpanan bahan item apa yang perlu ada banyak, bahan apa yang tidak perlu banyak. Okay. Kemudian identify who will do the buying. Okay, ini kena penting. Sebab kita nak tahu siapa yang perlu buat pembelian dan siapa yang perlu keeping the food purchasing system. Okay, siapa yang buat pembelian dan siapa pula yang buat penyimpanan. And last but not least is to identify who will do the receiving, storage and issuing of item. Okay, itu pun samalah. Kita lepas dah you dah buat semua kan, you tengok purchasing system, you dah buying semua, dan awak kena identify siapa yang nak receive barang, siapa yang nak buat penyimpanan dan siapa yang nak date semua item tu. Okay. The next one is the dynamic of purchasing. Okay, kalau you tengok sini, restaurant are creating partnership with a select few purveyors. Okay, maksudnya kenapa penting bila dalam sesuatu restoran tu kan dia nak buat pembelian, dia mesti ada creating partnership. Maksudnya you kena create kita panggil hubungan. Kalau partnership ni hubungan antara pembeli iaitu kita lah kan, owner restoran, dan a few purveyors. Purveyors tu maksudnya supplier. Perlu ada sebab nanti
You akan tengok kalau yang ni jual mahal, mungkin you akan pergi kepada yang murah, ataupun yang ni dia tak berkualiti, you akan cari yang lebih berkualiti. Macam tu lah maksudnya kan. Okay, and then restaurant are letting the menu drive business and many changes menu and price for 4 times a year. Okay, jadi kenapa awak kena perlu ada supplier yang bagus, supplier yang okey, supaya yang senang you nak buat rundingan. Sebab some of the restaurant ataupun owner restaurant ni dalam setahun kadang-kadang you akan tukar menu and price 4 times a year. Jadi you sangat pentinglah you nak kena ada hubungan yang baik dengan supplier ni, so that dia boleh keep on track of your setiap item pembelian you. Kalau you katakanlah harga lebih kurang mahal sikit ke apa, you boleh tolak ansur dengan dia. Okay, lepas tu you kena ada partnership yang bagus. Okay, next is good suppliers are now more like consultants who are interested in your long-term success. Yes, sometimes ada juga supplier bila dia tahu, maksudnya you punya restaurant is bagus kan, you punya restaurant tu bagus, and then dia interested, dia merasa menarik, dia rasa berminat dengan you punya business, dia sanggup joint venture in your long term success sampai bila-bila. Maksudnya dia sanggup invest ke, dia sanggup jadi consultant kan dekat you punya restaurant. Okay, kalau you restaurant you bagus lah, maksudnya yang bagus. Kalau dia tak bagus, dia pun takut juga nak ada partnership macam ni. Okay, and then see dekat sini, ni adalah example in one of the example. Freezing technique have advanced to the point where, for example, fishing boats are out for longer period. Next is to improve prepared product. Okay. Next is step in food purchasing system. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We have 11 steps in food purchasing system. Okay, the first step is to determine the food standard. Next is develop product specification. Okay, you boleh tengok kat sini kan. Boleh tengok kat sini. Kita akan pergi ke next slide lah for the details explanation. Okay. Then, okay, for the first one is based on the menu. The first step is to determine the food standard. Okay, this is very important because when you have the food standard, you know how to serve the market. Okay, contoh kat sini dia bagi, will vegetable be canned, fresh or frozen? Maksudnya, kalau you buka restoran, you nak vegetable you tu dalam can ke, you nak jual dia secara fresh ataupun you nak jual veggie sayur yang frozen. Lepas tu kadang tu dia kena tahu juga, you nak jenis dia what cut and grade. Okay, ni contoh daging What cut and grade of meat is appropriate for each meat item on the menu. Contoh, kalau kata you buat steak, you nak buat steak, you kena tengok daging yang macam mana, bahagian daging macam mana dan potongan yang macam mana. Let's say kalau nak buat steak, mestilah kita nak daging yang bahagian besar. Okay, sama juga kalau katalah you ada buka restoran you adalah based on seafood. Of course, you menjanjikan fish be fresh, frozen, or some of both. Kalau you kata restoran you menjual makanan segar, so your fish tu mestilah fresh. Kalau you cakap frozen, tak elok lah, sebab you dah janji dekat your customer fish tu adalah fresh. Okay, that's why you kena sangat penting bila you nak kena tahu food standard. Food standard ni macam mana you nak tahu? Bila you dah set up
the menu. You kena ada menu dulu, baru you tahu food standard. Bukan food standard dulu, baru menu. Okay, kena tahulah menu-menu. Kalau kata you buka, okay, for example, ada example macam, let's say you have the vegetarian restaurant. So, what kind of vegetable you need? Yelah, contoh dia sama ada you nak can, fresh or frozen. Of course, customer nak fresh. So, you provide them with a fresh vegetable. Okay? So, remember, food standard is based on the menu. Right, the second one is to develop product specification. Product specification ni lebih kepada detailed description of what is wanted based on consultation. You nak produk yang macam mana? You nak specific. Okay, kita bagi contoh. Product specification kan. Contoh, katakanlah sikit simple je. Sos tomato. Sos tomato, you nak tomato yang kurang masam, nak masam, ataupun you nak fresh yang baru dalam tin. Macam tu. Ataupun, okay, kalau kata ayam lah. Telur lah, kita bagi telur simple. Okay. You want eggs. But what kind of eggs? Eggs banyak jenis. Grade A, grade B, grade C. Ataupun telur ayam kampung, ayam bandar. Ataupun ayam organik. Macam tu. So, you kena tahu juga product specification. Okay. And then, the next step is gather product availability information and select supplier based on reliability of service, price and honesty. Okay? So, bila you dah tahu dah product specification macam mana yang you nak, katakanlah you tadi you nak telur kan, you nak telur grade A, telur ayam bandar. Okay, grade A. So, you dapatkan maklumat tu dan you cari supplier yang boleh supplykan you telur grade A. A very good grade A. Tapi, you kena tengok juga servis dia dekat mana. Kalau katalah jauh daripada you punya restoran, tidak berbaloi sebab nanti they will charge some of the service, right? Dia punya perjalanan ke servis. And then sama juga price. Let's say, supplier A, price dia jual telur dengan harga RM11. Supplier B, dia jual telur dengan harga RM10.50. And of course, you akan ambil yang RM10.50 jika kualiti dia sama. And then honesty, maksudnya jujur. Dia tak boleh dia cakap kat you macam ni harga, bila sampai harga lain. Ataupun dia tidak memberikan you kualiti yang bagus. That's why you kena cari supplier yang bagus. Okay? And then obtain sample of the food and test them in order to select the best. Okay, kalau sometimes kalau you kata you ambil food supplier yang makan, yang ada jual bahan makanan, so you boleh test. Atau if you are not, you boleh tengok dari segi dia punya, daripada segi kualiti. Okay? Right. And for the step yang keempat, have alternate supplier in mind for comparison. Okay, yang ni sama juga. Macam yang Madam cakap nombor 3 tadi, alternate. Maksudnya, you kena ada second ke, yang ketiga ke, yang keempat ke supplier. So, in case, let's say the supplier A doesn't provide you with a good product, so you can change to other supplier B, C or D. Alright? Okay. So, yang kelima, select person to order and receive supply. Give them authority to reject or delivery or individual item. Okay, maksudnya kat sini, yang ni, select person. You mesti ada, kalau kata you buka restoran yang besar, okay, you mesti ada someone atau pekerja atau staff yang kena terima barang. Okay, kalau kata you tak ada staff, mungkin you sendiri ataupun chef you
untuk belajar untuk menerima barang-barang. Dan bagi mereka authority tu kuasa. Let's say the supplier hantar makanan yang tidak ikut standard you. So, contoh, kita sambung cerita telur. Untuk sampai telur tu yang sampai grade C, kecil. So, give them the authority, bagilah sama ada chef ke atau pekerja you tu untuk reject barang tu. Jangan terima barang-barang yang tidak mengikut spesifikasi yang you nak. Okay? Faham? Alright. Okay, next is 6. Set up storage space for maximum utilization. Okay. Next, bila you dah order, you dah receive, you kena tengok storage space. You kena ada space untuk penyimpanan bahan-bahan you. Okay, katakanlah kalau telur tu you nak simpan kat mana? Adakah you nak simpan dalam chiller, you nak simpan dalam freezer, ataupun you nak simpan dalam store pada suhu biasa? So, you kena tengok space. Dan space juga yang perlu space ruang untuk penyimpanan tu juga. Kalau boleh, maksimum lah. Space yang maksimum supaya nanti you akan boleh letak barang-barang lain juga. Okay. Yang ketujuh, establish the amount needed to be stocked for each item. Okay, yang ni pula you kena tahu berapa banyak setiap barang yang you kena buat stok. Maksudnya you tidak boleh beli, kalau kita sekarang beli saja, beli and then you tak tahu how much you need. So, kalau boleh, you have to know the amount needed to be stocked. Let's say for this week, katakanlah dalam minggu ini, production you untuk buka kedai bakery lah kan. That's why you ada buka restoran bakery ke restoran makanan cuci mulut ke macam tu kan. So, katakanlah minggu ni you banyak production cake. So, what you need is you kena order telur lebih sikit. Okay. Kalau kata bulan ni cake order you tak banyak, so you beli sikit saja. Beli ikut keperluan. Okay. Dan nombor 8, set up an inventory control system. Inventory tu maksud inventory kat sini. Inventory tu adalah keluar masuk barang. Inventory. Berapa banyak you dah guna, berapa banyak yang you tak guna lagi. Berapa banyak yang rosak. Macam tu. Inventory tu maksudlah barang yang you dah guna, barang yang you barang yang dah guna, barang yang you belum guna, ataupun mungkin termasuk juga bahan-bahan yang dah rosak. So, you kena ada. This is very important. You have to have this inventory control system. Okay, yang ke-9 is you need to decide on optimal delivery size to reduce cost of delivery and handling. Okay. Yang ni maksudnya you have to decide. You kena buat keputusan bila you nak hantarkan penghantaran bahan makanan tu, kalau boleh you try untuk reduce cost. So, macam mana cara you nak reduce cost tu terpulang kepada you. Sama ada okay, let's say kalau dekat saja penghantaran dia mungkin secara kalau penghantaran yang dekat berapa charge dia mungkin, ataupun mungkin kalau you kata kedai telur tu dekat, you tak payah ambil cost of delivery, you sendiri yang pergi ambil ke. Okay, dan you juga kena tahu how to nak handle dia. Okay, yang ke-10, you need to check all deliveries for quality and quantity always. Yang ni by the time you sampai bahan yang you dah minta tu sampai, you kena check. You need to check dia punya quality. Let's say macam tadi, okay, kita cerita pasal telur lagi. Okay, let's say sampai telur grade A, you kena check lah quality tu betul tak yang sampai tu grade A. Mungkin grade B atau grade C. So, you kena check quality and then quantity. Dalam satu
sarang telur tu ada, there must be 30 kan, 30 biji. Mungkin yang sampai tu 29 ataupun let's say yang sampai 30 but mungkin dalam 2 biji ke 3 biji dia dah rosak. Ataupun kalau mungkin by weight, telur kita tak by weight lah kan, kita by grade and also by numbers. But weight ni lebih atau kepada contoh kalau bahan beli daging ayam, right, let's say you ayam satu, seekor tu berapa, standard yang you nak ayam untuk restoran you must be 2 kilo dan ke atas. But bila supplier hantar 1 kilo ke bawah, so you need to reject. Okay, that's why sangat penting bila you dekat sini you kena check all the deliveries. Okay, last but not least is tie inventory control and cost control system together. Jadi maksudnya you kena bersamakan inventory tadi. Inventory ni yang mana cakap keluar masuk kan, bahan yang keluar, bahan yang masuk, bahan yang keluar, bahan yang hilang, dan juga cost control system together. Inventory mestilah bersama dengan cost, right? So that you baru tahu berapa banyak yang keluar, berapa banyak item you yang dah keluar, bahan yang dah keluar, cost dia berapa. Berapa banyak bahan yang rosak, mungkin ataupun expired ke apa, berapa cost dia. So that's why inventory and cost control must be together.